ایک تھوڑی سی جو بات ابھی وہ عام نہیں کی جاتی، جو میں ابھی کرنے لگا، مشکل ہے سمجھنا، بہت مشکل، اور سمجھانا اس سے بھی زیادہ مشکل. اور میں بھی یہ سوچ رہا تھا، یہ بات کہنے سے پہلے میں دعا کر رہا تھا کہ میں وش کہ میں جس طرح سے میں سمجھانا کا حق ہے اس کو سمجھا سکوں، اور سننے والوں کو بھی جس طرح سے یہ سمجھنے کا حق ہے ان کو وہ یہ سمجھ آ سکے. محبت کی 4 علامات ہیں. یہ میں شاہ رخ خان کی اور ہالی ووڈ یا بالی ووڈ کی ایکٹرز کی یا رومانس لٹریچر کی محبت کی بات نہیں کر رہا. میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں جو کہ مقصود کائنات ہے. وہ محبت جو کہ ہر مذہب، ہر نبی، ہر ولی نے اپنی جس کی تلقین کی ہے، وہ محبت جس کی وجہ سے یہ پورا عالم کن ہے. اور وہ جنون محبت جو ہر شخص ایک دوسرے سے کرنی چاہیے. بے شک وہ محبت اس کو آپ مرد عورت کے دائرۂ کار میں لائیں یا نہ لائیں اس سے میٹر نہیں کرتا. میں جنون محبت کی بات کر رہا ہوں. وہ محبت جو محبت حقیقی ہے، جو محبت کا جوہر ہے، میں اس محبت کی بات کروں. اس کی 4 علامات ہیں، اور ان میں سے ایک علامت جو بہت بڑی علامت، مطلب 4 محبت کی 4 آپ سمجھ لیں 4 اس کے 4 ٹیسٹس ہیں، یا اس کی 4 پہچانیں ہیں، یا 4 علامتیں ہیں. اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہے تو محبت صحیح نہیں ہے. اور اس میں سے جو چوتھی ہے، جو سب سے بڑی علامت ہے، وہ ہے سچ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، سچ کو تسلیم کر لینا محبت کی سب سے بڑی علامت. اگر آپ محبت کی، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، محبت وشک نہیں ہے، وش کرنا نہیں ہے کہ آپ آئی وش میرے پاس یہ چیز ہو جائے. محبت چاہنا بھی نہیں ہے کہ فلاں شخص میرے پاس آ جائے یا میں اس کو پا لوں. محبت یہ بھی نہیں ہے. اکثر خاص طور پہ ایکچولی یہ ٹاپک تھوڑا سا مشکل ہے سمجھا، مطلب سائیکالوجی کا جو کمپلیکس ترین ٹاپکس میں سے ایک جو ہے وہ محبت ہے. مجھے سب سے مشکل ٹاپک لگتا ہے محبت. سمجھانا ہی مشکل ہے، اس کو سمجھنا بھی، اور اس لیے بھی سمجھنا مشکل ہے، سمجھانا مشکل ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو اس پہ ایک اتھارٹی سمجھتا ہے، جو کہ which is not the case. چیز مشکل ہے. محبت کی 4 علامتوں میں سے سب سے جو آخری اور بڑی علامت ہے وہ ہے سچ کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، یا سچ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا. میں اس کو بار بار دہرا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ تقریباً کوئی 50-60 کے قریب، 50-60-65 کے قریب مختلف آتھرز، اور آپ شاعروں کی تو ایک لمبی چوڑی تعداد ہے، اس کے علاوہ فلاسفرز کی، جنہوں نے اپنے الفاظ میں محبت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. محبت کا سب سے جو جینوئن تعریف، اس کی ڈیفینیشن کہ یہ ہوتی ہے محبت، وہ یہ اپنے آپ سے اور جس سے محبت کی جائے اس سے، اپنے آپ سے، میں پھر دوہراؤں، اپنے آپ سے اور جس سے محبت کی جائے اس کی ذہنی اور روحانی تربیت کا نام ہے محبت. 2-3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کو انجیکشن لگوانے کے لیے لے کے جا رہی ہوتی ہے، 6 ماہ کے انجیکشن تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس بچے کو لگوانے لے کے جاتے ہیں. وہ تکلیف ٹیمپورری تکلیف ہے، لیکن اس میں اس بچے کی ڈیولپمنٹ، اس کی گروتھ شامل ہے. تو محبت بظاہر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر تکلیف کا نام ہوتا ہے، جس سے آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے بچے کو ایک سوئی چبھتے ہوئے دیکھنا بھی باعث تکلیف ہے، لیکن آپ ایک لانگ ٹرم بینیفٹ کے لیے آپ اس تکلیف سے گزرنا ہے. دیٹ از known as love. On the other hand, بظاہر آپ کسی کے کبھی بچوں کو ایک لگژری دے رہے ہوتے ہیں، لیکن محبت نہیں ہوتی. ون آف مائی کزنس، میں ایک اچھی ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو کہ بڑی سیمنگلی شی از ویری لونگ، لیکن ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو میں گیا ان کے گھر میں تو آلموسٹ کوئی ایک ویسا ڈائننگ ٹیبل ہے، اس بڑے سائز کا ایک بہت بڑا ایک لکڑی کا کیبنٹ تھا، جو کہ آلموسٹ جیسے انہوں نے کھولا تو اس میں سے کھلونا گر کے باہر آ گیا، اتنا فیلڈ اپ تھا. اور ان کے بچے کی ایج، دی سن واز اونلی 4 years of age. اور
कम ही इतने बदतमीज बच्चे होंगे जो मैंने वो उस बच्चे को देखा। वो खातून क्योंकि उनका अपना माजी जो था वो चाहता था कि शी हैड अ वेरी टफ लाइफ इन द बिगिनिंग। उनके हालात बहुत मुश्किल थे, बहुत कठिन थे, फाइनेंशियल माली हालात बहुत मुश्किल थे। तो उनको कभी ज़िंदगी में कोई बहुत अपने बचपन में कोई ऐसे खिलौने खोल के नसीब नहीं हुए। लेकिन जब उनकी अपनी औलाद हुई, उनको अल्लाह ताला ने खुद बड़ा उनके ऊपर करम फरमाया और उनके हालात बहुत बेहतर हो गए। वो जो एहसास महरूमी था वो उन्होंने अपने बच्चे पे निकाला। और समटाइम्स सीमिंगली एक्शंस ऑफ लव आर नॉट लव, क्योंकि वो जो एहसास महरूमी जो था, जो उसकी कन्वर्जेंस हुई, जो उसके रद्द अमल में जो उन्होंने बच्चों को हद से ज़्यादा जब उन्होंने खिलौने उसके ऊपर मुसल्लत कर दिए, उसका क्या हुआ? हसन जो हरसन जो था, उसका बेटा जो था, ही टर्न्ड ग्रीडी। जो 3 बड़े अलामतें मुझे उस पर नजर आई बच्चे में। आप उस बच्चे को मतलब इट वाज नॉट इनफ। आप उसको कोई भी चीज ला कर देंगे, इट वुड सिंपली बी नॉट इनफ, उसके लिए काफी नहीं था। दूसरी बात, उसके बच्चे के अंदर आ गई नाशुक्री की। उसको पता ही नहीं था कि ये जो आपके पास खिलौने जो तोड़ के फेंक दिए हैं, या उसके पास एक ढेर पड़ा हुआ है, हजारों बच्चे उसके लिए तरस रहे हैं, उस बच्चे को उसका कोई रियलाइजेशन नहीं थी। एंड द थर्ड इम्पैक्ट वाज, उन नहायत ही जिद्दी हो चुका था, इसलिए कि वो जब कभी मार्केट जाएगा, इट इज वेदर आप नान लेने जा रहे हैं या आप अपनी ग्रोसरीज लेने जा रहे हैं या आप अपनी बिल जमा कराने के जा रहे हैं, अगर वो बच्चा साथ है, इसका मतलब कि वापसी पे उसके हाथ में वो खिलौना होगा, वरना एक बहुत बड़ा तमाशा बनेगा। बट जस्ट वन है, आपने सिर्फ अपने बच्चे को, उस खातून ने ओवरली टॉयज की इनपुट देकर उसके अंदर वो 3 बड़ी रूहानी बीमारियां डाली जो कि क्योर होना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी टफ, बहुत बड़ा टफ मेंटोर होगा जो उनको ठीक करेगा। लालच, नाशुक्री और जिद। But just overfeeding your sons or your kids with those toys, overfeeding it, this is not act of love. क्यों? क्योंकि बज़ाहिर को लग रहा है एक्शन ऑफ लव है, लेकिन वो मोहब्बत इसलिए नहीं है कि it is killing the spirit, it is killing the mental growth, उस बच्चे की ज़हनी और रूहानी डेवलपमेंट के खिलाफ है ये काम जो हो रहा है। तो बज़ाहिर, अब हमने 2 बातें की। एक मोहब्बत बज़ाहिर लगती है कि मोहब्बत नहीं है, बच्चे को टीका छुपा रहे हैं आप, यानी कैसी मोहब्बत है, लेकिन उसकी मेंटल ग्रोथ उसमें शामिल है, फ्यूचर में उसकी सेहत है, उसका भला है। और बज़ाहिर कुछ एक्शंस ऐसे हैं जो कि लगते हैं कि शायद ये बड़ी मोहब्बत का फेल है, लेकिन उसके पीछे मोहब्बत नहीं होती। इट इज ऑलवेज सम अदर बैकग्राउंड। इसी तरह से मैं एक ऐसी खातून को जानता हूँ जो कि हमारे साथ उसका एक क्लास फेलो था, एंड हर मदर सीम टू बी वेरी वेरी केयरिंग फॉर हिम, वेरी केयरिंग। मतलब हम एफएससी में थे तो वो उसकी माँ उसको पिक एंड ड्रॉप करने आ रही है, हम कॉलेज लाइफ में चले गए तो हर मदर वाज 24/7 विद देम, हम जॉब्स पे चले गए तो उसकी माँ 3 दफा पीछे फोन करके पूछ रही है तुमने आम पानी नहीं पीना, नेस्ले की बॉटल पानी पीना है आपने। एंड मतलब टू द पॉइंट ऑफ के मतलब उसने वो अपनी माँ को जिद कर रहा था कि मुझे पहले ही घर, वो यूनिवर्सिटी से पहले ड्रॉप करते हैं, बाकी लड़के मजाक उड़ाते थे कि उसकी मम्मी आई उसको ड्रॉप करने के लिए। एंड देन व्हाट हैपेंड, हमने अपनी क्वालिफाई कर लिया अपने अकाउंटेंसी में एक्सेट्रा, और उसकी शादी नहीं हुई। हम शादियां करके साइड पे हो गए, उसकी शादी नहीं हुई। एंड स्टिल इट वाज, तो मुझे और एक दिन क्या हुआ कि उसने आके हमसे कहा कि यार तब मुझे मेरी माँ शादी नहीं करने देगी, हो जा। उसने कहा जी हम लोग 35-36 रिश्ते दे चुके हैं और वो हमेशा रिश्तों को ठुकरा रही हैं। सो बाय मतलब इत्तेफाक से हम उसके घर पे उन्हीं दिनों गए, रमज़ान के इफ्तारी के दिन थे, वी वेंट टू हिज होम एंड वहाँ पे जाके अचानक सारी हकीकत हाल खुल गई। उसकी वालदा ने, हमारे क्लास वालों की वालदा ने मुझे बताया कि जो उनके वालिद थे वो उनकी मतलब जो उस लड़के हमारे क्लास वालों के जो नाना थे, वो अपनी फैमिली को छोड़कर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अचानक जैसे वो सारा मुहिमा, इट वाज ऑल सडनली क्लियर। वो उस खातून की अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं थी, शी वाज अफ्रेड कि अगर मेरे लड़के की शादी हो गई तो शायद ये भी हमें छोड़ देगा। वो जो उनकी जो बचपन से लेकर अब तक जो उसको पिक एंड ड्रॉप था, जो उसके सब ओवरली हर चीज के, उनको शायद इट वाज नॉट जेन्युइन लव। वो उनको ये डर था कि अगर मैं इसको अपनी नजरों से ज्यादा दूर रखूंगी, मे बी ही कैन गेट अवे, वो मुझसे दूर ना हो जाए। फियर बेस्ड मोहब्बत नहीं होती जनाब,
और ना ही खदशा बेस्ड कोई मोहब्बत होती है। मोहब्बत खदशे और फेयर का नाम नहीं होती। मोहब्बत इज द नेम ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, रूहानी डेवलपमेंट का नाम है मोहब्बत। तो बड़े कम लोग हैं और जो इस मेयार पे मोहब्बत पूरी करते हैं। मेरी बात शुरू हुई थी कि मोहब्बत इज द एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रूथ। बेशक वो कितना ही तल्ख क्यों ना हो, कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। मिसाल के तौर पे अगर मुझे पता लगे कि आज तक मैं जो भी मानता आया हूं वो गलत है और जो ये चीज एक्स फैक्ट एक्स है वही सच है, तो इट इज अ वेरी पेनफुल ट्रूथ। सबसे पहले अपने आप से लड़ाई करनी कि ओ माय गॉड, मैं अपने उम्र के 39 इयर्स तक गलत बात को मानता आया हूं। हाउ कैन आई डू दैट? मुझसे कैसे हो गया ऐसा कुछ? मैं इतना अंधा कैसे था? टू एक्सेप्ट दिस इज अ वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस। लेकिन अंडरस्टैंड देन फिर एक अपने आप से लड़ाई, उसके बाद सोशल प्रेशर्स, फिर घर वाले, बहन भाई, दोस्त अब। मिसाल के तौर पर कोई शख्स मजहब बदल ले तो कैन यू इमेजिन द इमेंस प्रेशर? तो और वो भी सच की बेसिस पे। यही वजह है कि जब जो शुरू में कबूल इस्लाम के टाइम पे वो लोग जिन्होंने सिर्फ सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देखा और उसको एक्सेप्टेंस की, दे आर पीपल ऑफ लव। तो मोहब्बत सच को तस्लीम करने का नाम है, बेशक वो सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। आई विश हम अपने बच्चों की स्कूलिंग जो है वो मोहब्बत की बेसिस पे कर सकें। फिर क्या होगा? हम एक ऐसी कौम बना सकेंगे जो कि एक्स वाई जी लीडर की परस्तिश नहीं कर रही होगी, वो सिर्फ हक परस्त होंगे, वो सिर्फ सच परस्त होंगे। जिस टाइम उनका लीडर सच को छोड़ेगा कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर, वी डोंट नीड यू एनी मोर, क्योंकि हमने सिर्फ सच के सामने घुटने टेकने। चूंकि हमारी कौम की डेवलपमेंट इस तरह से नहीं की गई, ये जो खास तौर पे लास्ट 70 ईयर्स 47 से लेकर अब तक, तो हमें कभी दिमाग में आ ही नहीं ये बात डेवलपमेंट ही नहीं। हम बजाय सच को डिफेंड करने के, सच के सामने घुटने टेकने के, हम अपने अपने आइडल्स के सामने घुटने टेक रहे होते हैं। हम किसी और तरफ जा रहे होते हैं, हम मोहब्बत नहीं कर रहे होते। मोहब्बत की चौथी बड़ी और फाइनल और हतमी अलामत है सच के सामने घुटने टेक देना। डू यू लव योरसेल्फ जेन्युइनली? मैं आपसे ये सवाल आप अपने आप से जरूर पूछिएगा कि आप अपने आप से सच्ची मोहब्बत करते हैं।